ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ ଯୋଉମାନେ ଛୁଆ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଘର ଭିତରକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡାକୁ ଡାକୁକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ପାଟିରୁ ବାହାରେ। ଟିକେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲିଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସଟା ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣଟା ଏମିତି ବଦଳିଗଲା ଯେ ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ରେସପେକ୍ଟ ଦବା କାହାକୁ ନ ଦବା ଏଇଟା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଇଭିନ୍ ଏବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖଉଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହ। ଛୁଆବେଳେ ମନେ ଅଛି ଆମେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି 4 ଥର ପଚାରିବୁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ କି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ବାକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଡର ସମ୍ମାନ ସେଟା ଥିଲା, ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା। କୋଉମାନଙ୍କର ପଣିକିଆ ମନେ ଅଛି କହିଲେ? 1 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ପଣିକିଆ ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ସେଗୁଡାକ ଯଦି ମନେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଠାତ୍ ଯଦି ଏତେ ଦିନ କାଳ ଟଚ୍ରେ ନ ରହିକି ବି ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଶିଖା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲୁ। ଯେମିତି କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା? ଚେଞ୍ଜ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମିଶେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ନ ଭାବୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନ ଭାବୁ ମାନେ ଧର ଆପଣ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କରେ ତଳକୁ ବା କେହି ଜଣେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାହାର କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମିଶେନି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆରେ ୟାର ତ ସେମିତି କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ ଘରେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ବା ଆପଣ ଡେଲି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଫିସ ଯିବେ ପୁରା ବଡ଼ ସ୍ମାଇଲ୍ ସହିତ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବା, ସେ କ୍ରସ୍ ବି କରିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ କି ମେଣ୍ଟାଲି ଆମ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନନୋଇଂଲି ଆମେ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁନା, ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଦୁଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ସର୍ଟ ବି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆଉଟସାଇଡ୍ କରିଦିଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରେ କି ଯେମିତି ଆପଣ ଥିବା ନଥିବା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, फिजिकल पेन आउ मेंटल पेन को ब्रेन एका भलिया रिस्टोर करे। तामाने जहाको आमे नेग्लेक्ट करू ता ऊपर यार इंपैक्ट एभलिया पड़े। आम ऊपर कौन पड़े आउ आम ऊपर काहेकि पड़े, आमे चेंज हेलु केमती। तो छुआ बेले कौन हुए कि आम गोटे खाली सिलट पटा भाया आम ब्रेन टा थाए। तो बापा माँ जहाँ लिखती से अक्षर अक्षर पालन करूँ। जो बड़ हो जाऊ ब्रेन टिके टिके डेभलप हवा आमर स्टार्ट हुए, तो आम मुंड भितर गोटे पोर्शन अच्छी ताको आमेगडाला कहा जाए। तो सेटा केमिति तैयारी हेची बा केमिति तार फंक्शनालिटी केमिति डेभलप हेची ता विषय सम्यक धारणा देवी। आपणकर हजार हजार तलर आमर सभ्यता मनीष बहुत वर्ष काल विभिन्न प्रकार स्टेज देकी गति करछि। आपणकर स्टोन एज थिला, आयरन एज थिला, तो सबु एज रे से निजको प्रोटेक्ट करबा पई विभिन्न प्रकार स्किल डेभलप करी करी जाइछि। तो आमे समय अनुसार परिवर्तन हेची सत कथा, किंतु ब्रेन रो किछिटा पार्ट एबे भी आमर से रिफॉर्म मोड रे ही अच्छी। तो सेटा होची फ्लाइट फाइट मोड, माने जेमति कि किछि भी गोटे अलगा हेले आमे टिके निजको प्रोटेक्ट करिया चेष्टा करू। आमिगडाला सेही कामटा करे, माने आपण को जो माने भिन्न से मानू टिके अलगा भलिया ट्रीट करबा पई प्रोत्साहित करे। तो ये जो आमे ग्रुप करू अलगा अलगा सेटा आमे जाने सुनी करू ना, आम ब्रेन आमको सेमती इंट्यूशन दिए कि आमे ऑटोमेटिकली सेटा आमको ग्रुपिज्म हो जाए। जमती कि आपण घर को किए जने आसी जहाँ संगे आपंकर मेंटालिटी मिसुनी आ जहाँ संगे मेंटालिटी मिसुची आप अलग अलग भाव मिसती, मिसवाटार किसी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम से आम रेस्पेक्ट दबार कंजूसी करूँ। तो आपणकर से नेचर जो आपणकर से जो रेस्पेक्टा जी आसा कथा समस्त प्रति सम्मानटा एका भाई आसेनी, अलग अलग आसे। माने केमती हो गला कि जदि लोकटा आपण भाया जदि से आपणकर एक्सपेक्टेशन संगे मैच करुची ताहले जाइए आपणकर रेस्पेक्ट पाइबो, नहले पाइबनी। एटा गोटे मौलिक अधिकार टाकू आमे प्राइज भाया कन्वर्ट करदेलु, माने रिवार्ड।
तू मो भलिया बा मते साटिस्फाई कला भलिया ताहले जाइके मु रेस्पेक्ट देबी जदि तू टिके अलगा अच्छु तो ऑटोमेटिकली से ग्रुप रे ही आसुनु तो मु तते इग्नोर कर देबी एटा ही कांसेप्ट तो आगो को कौन है ना माने जिते आम घर मानक भी जो मैंने रोचंती ऑफिस रे भी आपण रैंक तौक जो मैंने सब अच्छा से आम ब्रेन टी अलग टाइप आइडेंटिफाई करवा स्टार्ट करदेला जोड़ा आम छुआ बेले समस्त को एका भाया देखुले समस्त को सम्मान दौले से जिनसटा सिलेक्टिव हो गला तो आपणकर जो सम्मान न पाती कौन हुए मुझे कहली कि आपण ब्रेन से गोटे फिजिकल पेन भाया ही रेजिस्टर करे जोटा कि बहुत स्ट्रेस क्रिएट करे निज मुंडरे निज देहरे आ जो मैंने दियंती रेस्पेक्ट तांकर कौन फायदा हुए आमर ऑक्सीटोसिन रिलीज हुए आ सेटा आमर स्ट्रेस को बहुत कमाए आ रिलेशनशिप बिल्डअप करिवारे बहुत हेल्प करे वैज्ञानिक मैंने भी कहते कि जो मैंने समस्त को रेस्पेक्ट दियंती हसिकी चलती तो सेमानकर हैप्पीनेस इंडेक्स टा बहुत हाई तो रेस्पेक्ट न पाइले खराब कौन हुए मु कहली रेस्पेक्ट जदि आम समस्त को दौचे जेन्युइनली तारे आमर लाभ कौन से कहली थर्ड जिनसटा मु कहबी कि सेमती प्लूरालिज्म गोटे कॉन्सेप्ट अच्छे जोटा कि आम मानक एडप्ट करवा निहाती दरकार कहीं आम यही जिनसटा बापा आमको शिखई एक्जाक्टली जो मैंने पेरेंट्स अच्छा निज छुआ मानक शिखाऊँ तो प्लूरालिज्म हूँ आपंठू जड़े अलग हो पारे तार आइडियोलोजी अलग हो पारे से कम्प्लीटली गोटे अलग मनीष होता पारे तथापि आम मिसिकी चली पारिबा और ये मिसिकी चली पारिबाटा सेतिकी बेले हुए जो आम जेन्युइनली रेस्पेक्ट दो मु आपन कथारे राजी हेबी माने नहीं किंतु एटलिस्ट आपण कथा को रेस्पेक्ट तो दे पारिबी ना एथिरे समस्त को फायदा जहाँ को आप रेस्पेक्ट दौरान तार भी फायदा और निजर तो बहुत बहुत फायदा तो निज फायदा कथा भी चिंता करंतु आ छुआ बेले जो जिनसटा शिखा होता कि आपण एबे जो निज पिला मानकु शिखौचंती ताको टिके एबे भी पालन करबा हमें सेतिकी मोर कहिवार थिला आउ ए टाइप रो कांसेप्ट ए टाइप रो डिस्कशन जदि आपण आगु को चाहूचंती बा कोनोसी विषय वस्तु आपण चाहूचंती जे डिस्कशन हो मते कमेंट रे जणांतु आ ए भलिया फ्रूटफुल डिस्कशन पई मते कमेंट करंतु लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।